मो जी स्वप्ना आपण मानक मो चैनल को स्वागत करुच्ची। आज है मंगलवार ये टाइम है केतटा कह 10टा बजला 10टा 12 है राति ब्लॉग स्टार्ट करुच्ची कहीं सन्ध्या स्टार्ट कर भावी कि करेन्ट नाला अंधारे कौन ब्लॉग करी आइला डेरी लाइन झरका पाखे ठिया पूरा जीवन पशि जाए। आप सब केमती अच्छे सीटा कमेंट सेक्शन लिखी जन बहुत भल अच्छी जा पैंट सर्ट बदल आशा कर आपण मैंने भल थे पु कह रास्ता लोक ठे सुबह सुबह भिडियोटा करते कौन बिजुली मार्च कर घड़घड़ी बिजुली जे से बिली बसी जा सार्ट पैंट बदल वर्षा जो पकड़ा तू जा आठी वीडियो स्टार्ट करदेली राति 10टा 12 सोच सकाल स्कूल जी 10टा पर है वीडियो स्टार्ट कली सन्ध्या स्टार्ट कर शोई पड़ी देखिली लाइन पलि वर्षा है लाइन पलैला आइला 9:30 रात लाइन आइला वीडियो कर आसते देखा गुआल गाई पशि ना गुआल मेला कर जाते नड़ापा वर्षा पकड़ रही आसी देखुरी गाई नड़ापी गले पाचुरी नड़ा पकड़ मो चैनल जो मैंने न्यू थे सब्सक्राइब करते सब्सक्राइब कला बेल आइकन चिन्ह आस ऑल नोटिफिकेशन दीटा को प्रेस करेंगे जो वीडियो पोस्ट करेंगे नोटिफिकेशन जीव आप बहुत सारा भल पाइबा दे चलतु। आशा कर समस्ते भलरे भी थे मोर भगवान पाए प्रार्थना आप भल रुहतु खुशी रुहतु समस्त मंगल हो समस्त मनस्कामना पूर्ण हो चलापथा कुसुमित हो मोर ये भगवान पाए प्रार्थना। मुझे खुशी है वीडियोटा स्टार्ट करदेली कहीं बारिश सन्ध्या बेलू बारिश हो माने खरा दिन स्टार्ट बारिश जमा हो नाला सबुआड़े है शुणुची न्यूज़े कि आम कटक वर्षा जमा नाला फास्ट आज है घड़घड़ी बिजुली बारिश पूरा ये ठंडा लगुच पवन पूरा साए साए जाऊँगी से खुशी वीडियोटा स्टार्ट करदेली वीडियो स्टार्ट कर मूड नाला मोर जो घिमिरी होता मुझे जा वर्षा पानी मुँह देखी छिड़ा गली घिमिरी चुप्पा छाड़ पूरा ये झील भी से घिमिरी पड़े ताक जाइए आम गली भर खाइबा मुझे ठियाली पु कबाटा देदेला सेपट कबाटा दे पवनटा पास करनी ठंडा ठंडा बारिश पूरा पवन को ये वर्षा मन खुशी हो जाए इच्छा वर्षा नाचापा वर्षा नाचापी इच्छा होते तो ठंडा लगुच आराम लगुच से खुशी वर्षा हवा खुशी ठंडारे सन्ध्या स्टार्ट कर कि लाइन नाला से स्टार्ट कर पारा बिया स्टार्ट कली जाऊँ खाई भोक गला खरा बेले कौन मुठा पखाड़ भात भात पानी पूरी खाई आलू चपटा छेना भुजिया नहीं खाई भोक प्रबल सन्ध्या टी शोई पड़ी 5टा बेले भोक है यहाँ खोला था आसबि ये आसी छिड़ा पुणी पूरा बॉडी ठंडा है घर को जी शोबी ता भर मुझे खाई आसे एमती वर्षा पवन चल था काली गोटे दिन 2 दिन ये नागी पड़गले ठंडा पड़ आम ये गली भर जनकर 16 पूजा थी तो डाकी समस्त जाइए मुझे गली नहीं पुओ मोपाई से खाइबा नहीं आसी खाइबी अबे खाई दे पेट तो लगा दिया बहुत बॉय को मक्कर मंजू में कौन घरटा टी ठंडा ठंडा हो जाओ फैनटा लगे दबा घरटा टी ठंडा ठंडा टाण दो पवन तापरे भगवान चलो खाइए मिक्सर टांगी
ସେ ତ ଟାଙ୍ଗି घर को उताई गई मोरा आस्तान दी देरी कर तो तरह से उताई गई पासपोर्ट न दो देखी गाड़ी तुम्हारे उताई गई जा 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 तो नहीं जा सत्य अच्छी जा जा छक नहीं जा सत्य छक देख दू से नहीं आसू जा गंजी पिंधी गुड मॉर्निंग फ्रेंड ये टाइम है 6टा जो 2-3 मिनट अच्छी 4टा तो निद भांगला आलाराम दे देते दीटाक 4टा तो निद भांगला उठी 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 ठीक 5:30 उठिली दी जन डाकिली आज फास्ट स्कूल जाऊँ 2 वर्ष पर आज फास्ट टाइम स्कूल गले छुआ दीटाक जी ना ना खाई सारा कि जाई नी स्कूल स्कूल छुट्टी थी खराब पुणी की छुट्टी दिहै चलतु स्कूल विदा कर सारा पर घर फर ओल्बी कम करी बिस्कुट खाईदेला आपको जो छतुआ चीनी पुओ को गोल देदेवी दिन खाईदेवी विदा करदेवी स्कूल तापर मो बासी कम स्टार्ट हम चामुच 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 पैंट पिंध तो छतुआ कहीं तले पानी वाला गोली पानी वाला पीजी पड़े पूरे दिन यार मुझे साइकिल ही यार तुम तो आठ बजे पीछे ऊपर जा दियो मुझे साइकिल लेके जाए तो साइकिल नहीं ए पाप रोई थी अच्छी लेके गए को चल कितना स्कूल वाला पूरा हल्का थोड़ा चलेले साइकिल पूरा टायर ट्यूब नष्ट हो जो पंप क्यों टायर पीड़ा नष्ट बापा को नुआ पहला चक्कर दे गाड़ी पछर पंप नथिला साइकिल कौन गाड़ी कौन चलेले ट्यूबटा भीतर ट्यूबटा पूरा नष्ट हो पंप अच्छी देखिछु काली थिला अरे नथला पंप दे दिली ऐसे जा दो दिन नथो से न चलौतु ना नहीं ठीक कोड़ी कौन को बोले ना साइकिल कॉपी दे गाड़ी पर साइकिल टाइप तभी दे जो मार रख दो जो साइकिल टाइप लग तो जाना बोलते साइकिल लाइट लग जो चले तो कोड़े चाबी होली एड़ा कौन खुली थी मैं को करती मैं गाड़ी बोले नहीं तो साइकिल जो मुझे आए पके पड़े किसी भी चिड़चिड़े इनको तोड़ कर सरो ए पेंटा मु पिन दो আমার তো ফুটুটা হলো सुधर সুদার প্যান্ট থেকে পেট না আজ এই ফুল আগে হাতে happy আমার হাতে না আমার ফুল আমার হাতে ও এটা মিছু এটা छोटा আঙ্কর হাতে ओए पानी दे দাঁড়া তো ভাই पानी दे गेले रे हातटा बाड़ेली कोडी बाड़ेली तो कांदी थांदी दे भे भे छाड़ গেলে এসে বাড়িব बोला লেটে बापा तो मेरे बाहर ना जे ड्राइवर गाड़ी जे ड्राइवर से तो भाग ना ड्राइवर टाइम ड्राइवर आ कोई दिबा सकाल सकाल जोक चलती हमर माछा को ता बापा सब कहबे सकाल छुआ को उठे स्कूल छाड़ी पारी टाइम रे सोई पड़ती छुआ को उठे बस करू छुआ उठ करी ମୁଁ ଉଠେଇ ଦେଲି 5:30 ତାପରେ ମୁଁ କିଏ ଶୋଇବାକୁ ବାହାରିଥିଲି ତାପରେ ସେ 3 ଡାକିଦେଲେ ମୁଁ କାହିଁ ଡାକୁଥିଲି ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଉଠେଇ ଦେଲି ତମକୁ ସକାଳୁ 2ଟା ଛୁଆକୁ ଉଠେଇ ଦେଲି ତମେ ନେଇକି ଯିବ ମୋର କାମ କରୁଛି
ଖାଇବାକୁ କିଏ ଦେବ କୋଉ କିଛି ଖାଇବାକୁ କିଏ ଦେବ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବ ଛତୁଆ କୋଉ ଗୋଳି ଦେଇକି ଖାଇଦେବ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଳି ଶିଖିଛ ଝୁଅ ଛତୁଆ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉନି ମୁଁ ତାର ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇଲା ଆମ ପୁଅ ପାଇଁକା ଛତୁଆ ବଳୁଛି ଖାଇଦେବେ ଯିବ ଏଇ ଆସେ ତା ବାପାରେ ପଳେଇଲି ହଁ ବାବା ଗାଈ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓକେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ବସୁନୁ କାଇଁ ବନ୍ଦ କର ଦେଖ ଦେଖ ଧନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଥାଉ ଗାଡ଼ି ଚାବି ଖୋଜିବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିବ ଯା ପାଣି ପିଇ ପାଣି ବୋତଲ ନେବନି ଆଜି ଯା ଦେଖ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି କାଲିଠୁ ସବୁ ନେଇକି ଯିବ ନା ସିଏ ଯାହା କହିବି ବାପା ତାଙ୍କର କଥା ହେବେ ତମେ ତୁମ ଯାଅ ତମର ଯିବା କଥା ତମେ ଯିବ ଭାରି ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଯିବ ନା କ'ଣ ଖାଲି ଯିବ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୋର ବହି ଖାତା ମିଳିବା କଥା କହିଲେ କଉ ମୋର ସବୁ ଅଛି ବହି ଖାତା ଦେଲେ ଖାତା ଆଣିବି ବହି ସବୁ ଅଛି ନା ତୋର ନୂଆ ଅଜା ଅଜା ବୋଉକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲ ଏଇ ବୋଉକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲ କ'ଣ ଅଛି ନଗାଥିଲେ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ଯା ଗାଧେଇ ନଗାଧେଇଲେ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଯାଉଛ ସ୍କୁଲ ପଣ୍ଡିତ ପାଠ ପଢ଼ିବ ବୋଉ ଶୋଇଛନ୍ତି ବା ବୋଉ ଠିକ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲେଣି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆ ସ୍କୁଲ ବୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି ଚାଲ ଏଇ କଭର ସାଇଡ ନାଇଁ ତା ବାପା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ପଚାରିବେ ନା ବହି ଖାତା ମିଳିବ ତାଙ୍କର କୋଉଠି କେତେବେଳେ କେମିତି ଯାହା ସବୁ କଥା ବୁଝିକି ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋତେ ମୋତେ ଆରେ ମୋତେ ହଉ 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 ଯା ଫେରିବ ଜୋତା ତ ତମର ପିନ୍ଧା ହବ ଆଉ ଚପଲ କୋଉ ପିନ୍ଧିବ ଯେ ସ୍କୁଲରେ ଜୋତା ହଁ ଜୋତା ସକ୍ସ ସବୁ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ ସ୍କୁଲ ହଁ ଦେଖିବୁ ଯା ସେଠି ଛୁଆଙ୍କ ଯା ଦେଖିବୁ ଯା ସ୍କୁଲ ଗଲେ ଜାଣିପାରିବୁନି ଜୋତା ସକ୍ସ ନାହିଁ ଆଇ କାର୍ଡ ବେଲ୍ଟ ସବୁ ଆଇ କାର୍ଡ ବେଲ୍ଟ ସବୁ ପିନ୍ଧି ସିଏ ଦେଖିନି ସିଏ ଦେଖିବ ଯା ବାଏ 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 ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ସମୟ କଥା ହେଉଛି ଆଉ ଏଠି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 9:10 ହେଲାଣି ଚା ଖାଇସାରିଲେଣି ସବୁ କାମ ସାରି ଚା ଫା ଖାଇ ବସିଛି ଯାଉଛି ଛୁଆମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲାଣି ଫୋନ୍ ମାରିଲେ ଛୁଆ କାହା ଫୋନ୍ ମାରିଲେ ଯେ ବାବା ଆସ ନେଇଯିବ ସେ ପଠେଇଲି ମୁଁ କହୁଛି 9ଟା ହେଲାଣି ଯାହା ଛୁଟି ହେଇଯିବଣି ସେ ବସିଥିଲେ ଏଠି ତାକୁ ପଠେଇଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଛୁଆକୁ ଆଉ ସ୍କୁଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ବହି ଖାତା କଥା ପଚାରିବେ ବୋଲି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦିଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା କଥା ସେ ଦିଦି ଆସିନଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଅବିକା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ଜୋତା ସବୁ କଥା ପଚାରିକି ଆସିବ କ'ଣ କେମିତି ମିଳିବ କେଉଁଠୁ ଇଏ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ଝିଅର ଚୁଡ଼ିଦାର କି ଫ୍ରକ୍ କି କ'ଣ କାହିଁକିନା ସେ ସ୍କୁଲରେ ତ ସବୁ ଚୁଡ଼ିଦାର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁଡ଼ିଦାର ଅଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚୁଡ଼ିଦାର ଛୁଆ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ପଚାରି ସବୁ କଥା ବୁଝିକି ଆସିଥିବ ସେତେବେଳେ ବୁଝିନଥିଲେ ଅବିକା ଯାଇଛନ୍ତି
ପିଲା ଆଗ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ, ଭିତରକୁ ଯିବ, ସେ ଅପାଙ୍କଠୁ ବୁଝିବ ସବୁ କଥା, ତାପରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବ। ଆଉ 9ଟା ହେଲାଣି। ବଡ଼ିଚୁରି ଦେବି, ପଖାଳ ବାପ ଛୁଆ ଖାଇଦେବେ। କିଛି ପରିବା ପତ୍ର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆସିନାହିଁ ଖରାଦିନ, କିଛି ଆଣୁନାହାନ୍ତି କାହିଁ ପରିବା ପତ୍ର, ଖାଲି ଆଳୁ ପିଆଜ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଳୁ ବି ସରିଲାଣି, ପିଆଜ ରସୁଣ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଜି ଯଦି ଆସିବ କରିବା, ନହେଲେ କହୁଥିଲେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଆଣିବେ, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ତରକାରୀ ଖରାବେଳକୁ। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏକା ନେଇକି ଆସିବେ, ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲା ତ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାଛିକି ତରକାରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କାଶଟା ଖାଲି ହେଉଛି, ସବୁ ମାନେ କେତେ ହାଲକା ହେଇଗଲା ଥଣ୍ଡା, କିନ୍ତୁ କାଶ ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି, ପେଟ ଗରମ ହେଇକି କାଶ ହେଉଛି। ଏଇଟା ବସିକି ମୁଣ୍ଡ ରାମ୍ପୁଥିଲି। ଯାଉଛି ହେୟାର ମାସ୍କ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିକି ଲଗେଇବି, ସେଥିପାଇଁକା ବସିଛି। ଛୁଆ ଆସିଲେ ତାକୁ ଦହି ପାଇଁ ପଠେଇବି। ହେୟାର ମାସ୍କ ମାନେ ଦହି କଫି ନୁହଁ, ଯେଉଁଟା ଲଗାଏ ସେଇଟା ନୁହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ, ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ ଥୁଆ ହେଇଛି। ନଡ଼ିଆ ଶୁଖି ଯାଇଥିବ, କିମ୍ବା କୋରା ନଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ରସ ବାହାର କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଗଦା ଗୁରା ରହୁଛି, କୋରା ଗୁରାକ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଫୋପାଡ଼ିବେନି, ସେଗୁଡ଼ାକ କାମରେ ଆସିବ। ହେୟାର ମାସ୍କ କରିକି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତା ଦେହରେ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଟିକେ, ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥିବ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ହଉ, କିମ୍ବା ଇଏ କରିବେ, ଘରେ ଗଛ ନଥିବ ସେମିତି ଓରିଜିନାଲ୍ ହେଲେ ତ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ, ନେଚୁରାଲ୍ର। ଆଉ ସେଇଆକୁ ମିକ୍ସ କରିକି 3ଟାକ ନଡ଼ିଆ, ଦହି, ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବି ତାକୁ ଭଲସେ। ଆଉ ତାକୁ ଇଏ କରିବି, କ'ଣ ମାସ୍କ କରିକି ଲଗେଇବି। ତେଲ ଫେଲ କିଛି ଲଗେଇନି, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲଗେଇଲା ଦେଖାହେଉଛି। ଯାଉଛି ମୁଁ କାଲି ଆମର ପରଦିନ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଆଣିଥିଲେ, ଛୋଟିଆ ନଡ଼ିଆଟା ବାରିଆଡ଼ୁ, ସେ ପାଣି କିଛି ନଥିଲା, ଶୁଖିଲା ଛୋଟିଆଟା। ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଛୁରୀରେ କାଲି କାଟିକି ରଖିଛି ଏତିକି। ତାପରେ ଦହି ଟିକେ ପକାଇଦେବି, ଆଉ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ମିଳେ ସେକୁ ମୁଁ ଅଛି ମୋର, ସେଇଆକୁ ପକାଇକି ଟିକେ ଲଗେଇଦେବି ହେୟାର ମାସ୍କଟା। ଘରୋଇ ରେମେଡ଼ି, ଘରୋଇ ରେମେଡ଼ିରେ ଯେମିତି ଘରୋଇ ଜିନିଷ, ଯେମିତି ହେୟାର କେୟାର ହେଉ, ସ୍କିନ୍ କେୟାର ହେଉ, ଯାହା କରିବେ ସେଇଟା ଭଲ। ଟିକେ ଡେରିରେ ମାନେ କାମ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଭଲ କାମ ଦେବ। ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ତ କେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳିଲାଣି, କେମିକାଲ ମିଶୁଛି, କେଉଁଥିରେ କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁକା ମାର୍କେଟରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କେମିତି ଆଣିବା, ଚୁଟି ଖରାପ ହେବ, କ'ଣ ହେବ, କେଉଁଟା ଯାଉଥିବ, କେଉଁଟା ନ ଯାଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ଜିନିଷରେ କିଛି ଚୁଟି ପାଇଁକା, ହେୟାର ପାଇଁକା କିଛି ଆଲର୍ଜିକ୍ ମାନେ ଇଏ ହେବନି, କିଛି ଖରାପ ହେବନି, ଭଲ କାମ ଦେବ। ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ କାମ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଭଲ କାମ ଦେବ। ମୁଁ ଦହି, କଫି, ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗାଉଛି, ତା ଦେହରେ ଭିଟାମିନ୍ ଇ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ ଗୋଟେ ଲେଖା ପକାଇ ଦେଉଛି। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଚୁଟି ମୋର କେତେ ଚନ୍ଦଳା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଏବେ କେତେ ଭଲ ହେଲାଣି। ଚୁଟି ଲମ୍ବା ବି ହେଉଛି। ସେ ତେଲ ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଛି ଘରେ, ସେଇଟା। ଆଉ ନୁପୁର ମେହେନ୍ଦିଟା ଲଗାଏ, ସେଥିରେ ତ କିଛି କେମିକାଲ ମିଶେନି ନା, ଗୁଣ୍ଡଟା ସେଇଟା ପୁରା ଇଏଟା ଭଲଟା, ସେଇଟା ଲଗାଏ। ଆଉ ପିଆଜ ରସ ହେଲା, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଗେଇବି, ନଡ଼ିଆ, ଦହି ଆଉ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ପେଷ୍ଟ କରିକି ଆଜି ଲଗେଇବି। ଅବିକା ଲଗେଇଦେଲେ କାମ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ନଈକି ସଫା କରିବି। ଯାଉଛି ଦେଖେ କ'ଣ ବଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ଭାଜେ, ନହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ବାପ ଛୁଆ ଗାଧେଇବେ, ଗାଧେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ପଖାଳ ବଡ଼ିଚୁରା ଦେଇଦେଇକି ଖାଇଦେବେ। ଚା ଟିକେ ମିକ୍ସଚର୍ ଖାଇଲି, ମିକ୍ସଚର୍ ନଥିଲା କାଲି ଆଣିଛନ୍ତି। ପେପର୍ ପଢ଼ୁଥିଲି ବସିକି, ଆଜି ପେପର୍ଟା ଦେଖୁଥିଲି। କେତେଟା ଚୁଟି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଟିକେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ପାଚିଗଲାଣି। ଆଉ ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟି ପାଚେ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ, କେତେଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନେଇ ପାଚେ। ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲେ, ପେଟ ଗରମ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଧିକା ଥିଲେ ଜଲ୍ଦି ଚୁଟି ପାଚିବ। ମୋର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରବଳ, ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍ରେ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଚୁଟି ପାଚିଗଲାଣି ଗୋଟେ ତାକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ାକ। କଲର୍ କରିଦେବା। ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇଲେ ସିଏ ଟିକେ ଖଇରା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଏ, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଯାଏ। ମେହେନ୍ଦି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲଗେଇଥିଲି, ସେତିକି ତ ଲଗେଇଛି। ମେହେନ୍ଦିଟା ଲାଷ୍ଟ ଲଗେଇଥିଲି ତ, ତାପରେ ତ ଥଣ୍ଡା ଧଇଲା, ଆଉ ଲଗାଲଗି କିଛି କରିନି। ମେହେନ୍ଦିଟା ପଛରେ ଲଗେଇବି। 20 ତାରିଖରେ ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପୁରୀ ଯିବାର, ସେଇଟା କହିବି ଆଗକୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆଜି କିନ୍ତୁ ଲଗେଇବା କଥା ଲଗେଇବି। ନଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ନଡ଼ିଆ ପୁରା ଜମା ଫୋପାଡ଼ିବେନି,
नड़िया कोरा जदि रस बाहर करदेले नड़िया गदा गुरा जो कोरा गुरा रखिदेवे से पेस्ट करके दही पकईकि लगे बहुत काम दब आ केमी कौन लगौची आपने स्टेप बाय स्टेप देखी गरम रे चुटी भितर खाली झाड़ हो खाली कुंडे होची घिमिक हो जाता केते मुहर कम कल वर्षा है गोटे प्रकार देखा ना मुह पूरा नाली फुलिया फुला भाई देखा सब चुप चलला भाया मौलिला भाया होगा घिमिक चलते कम सारी सारी कथा छुआ आसते